Aangehouden in verband met de fatale mishandeling op het Spaanse eiland Mallorca. Het is een man van 19 uit Hilversum. Er waren 2 geweldsincidenten in het uitgaansgebied en bij 1 daarvan kwam een man van 27 uit Waddinxveen om het leven. Een groep toeristen die bij de incidenten betrokken was, keerde snel terug naar Nederland. Doden en gewonden bij een aanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul. In de zwaar beveiligde diplomatenbuurt was een explosie, vermoedelijk van een autobom. Doelwit was het huis van de Afghaanse minister van Defensie. Hij was niet thuis, gezinsleden bleven ongedeerd. De verantwoordelijkheid is opgeëist door de Taliban, die steeds meer terrein winnen nu de Amerikaanse troepen weg zijn. Ze rukken op naar Kabul, zegt correspondent Saskia Koninger. De Taliban die rijden rond met luidsprekers en waarschuwen mensen om hun huizen te verlaten. Als ze hen vinden, zullen ze als een vijand gezien worden. Mensen met mobiele telefoons worden neergeschoten, zodat zo min mogelijk berichten naar buiten komen. Lichamen liggen in de straten, zeiden mensen aan de BBC. De stad is nog niet officieel gevallen, maar het ziet er niet goed uit. Een wolf heeft wilde schapen gedood op Nationaal Park de Hoge Veluwe. En dat is opmerkelijk, want dat hele gebied is omheind. De afrastering is er speciaal neergezet om deze wilde schapen te beschermen. Volgens de beheerder zaten er gaten in het hek en is de wolf zo naar binnen gekomen. De jachtopziender die heeft daar een kadaver gevonden of resten gevonden, zeg maar, waarvan die toen hij nog redelijk compleet was, met zekerheid kon zeggen dat het door een wolf gegrepen was. Want hoe weet je dat met zekerheid? Nou, dat kun je zien. Happen eruit en klaar. Schoonspringster Celine van Duin heeft zich geplaatst voor de halve finale op de 10-meter-toren. De Nederlands-Europees kampioen zat na 5 keurige sprongen bij de laatste 18 en gaat dus door. 2,5 salto achterwaarts met erin die schroef verwerkt. En die voert ze nu uit. 2 zevens stellen mee en een 6,5. En dat is een mooie afsluiting voor Celine van Duin met die moeilijke sprong van 3,2. Ze heeft 5 sprongen goed gescoord. En ze weet op dit moment al zeker dat ze meegaat naar de halve finale. En bij het baanwielrennen hebben Van Riesen en Bras Prennings zich geplaatst voor de kwartfinales van het Keirin-toernooi. Het weer. Eerst zonnige perioden. Vanmiddag vooral landinwaarts wat stevige regen- en onweersbuien. Het wordt 20 tot 22 graden. Carmen, dankjewel. En goedemorgen Tim weer met files. Zeker, het is er wel geteld eentje. Op de A50 staat het vast, Arnhem richting Eindhoven. Tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Paalgraven staat een file van 6 kilometer. Dat komt daardoor opruimwerkzaamheden na een ongeluk eerder vanmorgen. Daardoor is de rechterreis ook daar dicht. Vertraging is fors, momenteel bijna een half uur. Verkeer richting Eindhoven kan ook het beste omrijden door de borden Venlo te volgen over de A73 en de A67. Tim, dankjewel. It's your multicultural radio station. SKS Worldwide. 24 hours a day. On air. Check www.radiosks.fm. Alleen samen krijgen we corona onder controle. The future, the next generation. We are the hottest, the latest sensations. No Monday, no Sunday. Every day is fun day. It's your choice, it's your stream. SKS. Radio SKS, meer dan een muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS, ja, dat kan. Slimmer adverteren bestaat niet. Een banner bij Radio SKS betekent uw site of bedrijfsnaam wordt vele duizenden keren per dag gezien door een multicultureel publiek. Kuliang Panesi Sinesi Blakaman, Radio SKS is voor ons allemaal. Direct resultaat, meer bekendheid en meer bezoekers op uw site. Flexibele plaatsingsmogelijkheden voor een vast maandbedrag. Zeer betaalbaar, al vanaf €90 per maand met opstartkosten van €25. Contractduur minimaal 3 maanden. U steunt ons initiatief en zo kunnen wij de site en het radiostation blijven ontwikkelen. Informatie algemeen telefoonnummer 036 545 1763. Ria Mandjes 036 53 29 43 4. Telefoon 06 398 928 en 855. E-mail radiosks@live.nl. Radio SKS, meer dan een muziek alleen. Yes, we can. Bij Radio SKS, ja, dat kan. Slimmer adverteren bestaat niet.
En dan is het nu weer tijd voor een vol uur muziek en informatie op Radio SKS. Radio SKS. It's only your choice. It's Radio SKS. Hariom, namaste Narayana. Dosabayano, swagatam. Welcome to Radio SKS, your choice, your station. Jawel. देखा जाए तो प्रोग्राम में स्वागत करना चाहता हूं. देखा जाए Sabitri Umaro प्रोग्राम में शामिल हुआ है. Sabitri जी ook een hele goede morgen. Welkom en just enjoy the morning show on Radio SKS. Jawel. प्रिय सुनने वाले सुनो, आप सभी को प्रोग्राम में स्वागत करना चाहता हूं. देखा जाए तो एक बार फिर से प्रोग्राम में शामिल हुआ है in het tweede gedeelte van het ochtendprogramma. Aangeschoven bij Radio SKS, Ria Mandjes. Jawel, is natuurlijk directie van Radio SKS en Norma Suku, Shirley Persu. प्रोग्राम में शामिल हुआ है. मिकी मिक साथ दे रहा है. रिया मंचस अभी मैंने बताया. दोस्तों भाई बहनों, Henna, ook een hele goede morgen. Welkom en just enjoy. Lailo Nisa Rojan, Mina Lachman प्रोग्राम में शामिल हुआ है. गायत्री रामचरण साथ भी दे रहा है. दोस्तों भाई बहनों, और आगे में देखा जाए तो दोस्तों भाई बहनों, शामिल हुआ है प्रोग्राम में Shama. Jawel, voor de tweede keer aangeschoven bij Radio SKS. प्यार के साथ में इतना प्यार श्यामा लुंगजन देते हैं कि भाई मैं रखूं तो रखूं कहाँ. श्यामा जी इतना प्यार करते हैं. जवाब, और इतना प्यार भी देते हैं. जवाब, only love for Radio SKS. Thank you very much श्यामा जी. Welcome and just enjoy. दोस्तों भाई बहनों, प्रोग्राम आज की है इस तरह से कि आपसे पूछना चाहता हूं. दोस्तों भाई benoem, jawel. Laten we maar even gewoon met de deur, hoe zeg je dat? Ja, gelijk met de deur invallen. Jawel. Dostooi भाई benoem, misschien zeg ik het helemaal niet goed hoor, maar goed. Wat ik vandaag wil behandelen is, beste luisteraars, je partner is vreemd gegaan. Wat zeg je tegen hem of vraag je hem? Dostooi भाई benoem, je partner is vreemd gegaan. Wat zeg je tegen hem of wat vraag je tegen hem? Jawel. Niet 1, 2, 3 gelijk op wam. Want je kan ook zeggen van, dostooi भाई benoem, jawel, pak je koffer en ga maar. Maar je moet, ja, zie je wel, Shirley Persu zegt van, ja, met de deur in huis vallen. Ja, zo is dat. Met de deur in huis vallen. Ha. Hou je hem sochi ki kaise chahi bole ke. Ja, to Shirley Persu ji, jawel, je partner is vreemd gegaan. Wat vraag je hem? Jawel, wat zeg je tegen hem en wat vraag je hem? Jawel, dat is de topic van vandaag. प्रिय सुनने वाले सुनो, आइए प्रोग्राम को बढ़ाते हैं आप ही के साथ मिलकर. तो आगे देखा जाए तो दोस्तों भाई बहनों, इस तरह से शर्ली परसू के लिए एक नगमा में प्रोग्राम में रखा हुआ है ना. तो शर्ली जी, आपके नाम प्रोग्राम में लाते हैं. अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज में आप तक पहुंचाना चाहता हूं मैं, शर्ली परसू के वास्ते ऑन रेडियो एसकेएस. Jawel, je partner is vreemd gegaan. Wat zeg je tegen hem en wat vraag je aan hem of haar?
जा तू आज मेरी कहती है दिल की लगी हो जा तू आज मेरी हाँ 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 मैं तो हूँ दीवाना तेरा कोई भी बहाना तेरा अब ना चलेगा मेरी जान ना 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 छूना ना प्यार में यूं खोना ना हाँ होगी रुसवाई मेरी अच्छी नहीं जिद ये तेरी कैसे समझाऊं जाने जा ना 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 छूना ना प्यार में यूं खोना ना हुस्न जवां है इश्क जवां है हम दोनों को होश कहाँ है हुस्न जवां है इश्क जवां है हम दोनों को होश कहाँ है एक नई दुनिया में खो जाए आओ हम तुम एक हो जाए होगी रुसवाई मेरी अच्छी नहीं जिद ये तेरी कैसे समझाऊं जाने जा ना 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 छूना ना प्यार में यूं खोना ना जो तेरे दिल में वही मेरे दिल में पड़ गई मैं तो हाय मुश्किल में जो तेरे दिल में वही मेरे दिल में पड़ गई मैं तो हाय मुश्किल में थोड़ी सी मेरी मजबूरियां हैं इसीलिए सजना ये दूरियां हैं मैं तो हूँ दीवाना तेरा कोई भी बहाना तेरा अब ना चलेगा मेरी जान ना 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 छूना ना प्यार में यूं खोना ना हाँ होगी रुसवाई मेरी अच्छी नहीं जिद ये तेरी कैसे समझाऊं जाने जा ना 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 छूना ना प्यार में
या भाई यानी कि शर्ली परसों क्यों नहीं छूना है या Shirley बोले कि als je me aanraakt dan krijg ik 240 की 330 volt watt jawel इसलिए Shirley कह रहे कि मुझे छूना ना jawel Shirley के वास्ते प्रोग्राम में लाया है दोस्तों भाई बहनों jawel इस तरह से Prisoner beste luisteraars, jawel, ik heb het vandaag met u over van als je partner vreemd gaat, wat zeg je tegen hem en wat vraag je tegen hem? En nu heb ik hier een reactie gekregen van Norma Suku. Norma zegt van, heb zelf meegemaakt, meteen de deur wijzen en opzouten. Ze liegen dat ze barsten. Later hebben ze spijt. Maar Norma, zou je niet willen weten waarom zo'n persoon dat gedaan heeft? En Mickey Mick zegt van, voordat er ruzie komt, ren ik hard weg. Oké. Dus Mickey Mick, jawel, zou je ook niet willen weten van waarom eigenlijk zoiets gebeurd is? आगे में देखा जाए तो गायत्री रामचरण तो प्यार वाला बात कहते हैं आगे में jawel दोस्तों भाई बहनों jawel Mickey Mick बोले ik zou bye bye zeggen en geen ruzie. Ik zou weggaan. Maar goed, dosso bij me Shirley Persoe, niks vragen. Als je het zeker weet, pak zijn spullen in en gooi het van boven naar beneden en wegwezen. Zijn poot niet meer in je huis laten zetten. Amen. Jawel. Oké, dus dat is dat. Maar Shirley Persoe, u bent wel heftig. Maar zou je niet willen weten van waarom eigenlijk dat persoon dat gedaan heeft? Jawel. Jawel, तो दोस्तों भाई बहनों यही बात है आपसे कि पूछना चाहता हूँ कि Shirley zegt ook van ja, niks vragen, gewoon de deur uit. Maar goed, we luisteren en we kijken verder naar dit mooie topic hier bij Radio SKS. Mickey Mick, een snelheid van 10 kilometer denk ik. 10 kilometer per uur, Mickey Mick, leke bhagi, jawel. Ja. Norma Suku, jawel, ook eens met Shirley, jawel. En Norma Suku zou zeggen van, ook wegwezen. Dus ik ga jou toch een of andere hierover vertellen, hier bij Radio SKS, jawel. Sunte रहना. तो दोस्तों भाई बहनों नॉर्मा सुकू के साथ बैठा हुआ है यावेल मुनिक यावेल अगर नाम मैंने सही कहा तो ठीक है मुनिक जहाँ तक पता है मुनिक फ्रॉम हार्लेम बैठा हुआ है लेलिस्टात शहर में नॉर्मा सुकू के साथ और प्रोग्राम में शामिल हुआ है तो मुनिक जी आप अपना रिएक्शन जरूर देना कि क्या बात है als je partner vreemd is geweest, wat zou je tegen hem zeggen en wat zou je hem vragen? Dan ga ik u nog een of ander daarover vertellen, dus wij benoemen. Maar de volgende nummer die draai ik dan af namens Norma Suku voor Monique uit Haarlem. Jawel. आइए दोस्तों भाई बहनों मजेदार नगमा है तो इस तरह से प्रोग्राम में पेश करते हैं मोनिक के वास्ते एक मेरा यारा एक ओदी यारी यही अरदास है मेरी वही मेरा सच है वही मेरी जिद भी दिल विच सांस है मेरी रूठे नू मनाउणा नहीं वे कदी भी ना रूठना तू मुझसे आपा बस सिखे यारी निभाना
जब से जुड़ी है जान तुझसे ओ यारा मेरे कर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा खैर मंगदा मैं तेरी खैर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा खैर मंगदा मैं तेरी यार बिन जीना सिखा दे ओ रब्बा मेरे मर मंगदा मैं तेरी खैर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा खैर मंगदा मैं तेरी हमेशा दिल विच जिंदा रहेगा तेरे वर्गा यार कहीं ना मुझको और मिलेगा भूले से भी कोई भूल हुई हो तो यारा मैं उसे बुला के दूं एक बारी गले लग जाने देना एक बारी गले लग जाने दे यारा मुझे मर मंगदा मैं तेरी मर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा मर मंगदा मैं तेरी मर मंगदा मैं तेरी रब्बा से यारा मर मंगदा मैं तेरी क्या बात हुआ दोस्तों भाई बहनों या मैं कहूँगा मुनिक जी बस यूं ही एक बार बस गले लग जा या कोरोना टाइट है दोस्तों भाई बहनों अंदर हाफ मीटर पे हम गले लग सकते हैं ना डोंट वरी बी हैप्पी और ये प्यार भरा नगमा नाम नॉर्मा सुखू अपना बहने के लिए यानी कि प्रोग्राम में पेश किया है फ्रॉम रेडियो एसकेएस या दोस्तों भाई बहनों साथ साथ में देखा जाए तो नॉर्मा यानी कि मुनिक कहते हैं द रिएक्शन van Monique is van ik zou haar mening Monique zijn mening is een kop geven en zeggen wegwezen jawel dus dat zal zeggen maar niks vragen Mickey Mick zegt van het laatste zou ik zingen tere naam hai nahi kya hai तेरे नाम नहीं है क्या है आगे में देखा जाए तो jawel Shirley Persu die is aan heftig toe hoor boeit me niet ik hoef het niet te weten dat wil zeggen dat hij niet van je houdt 1 keer vreemd gaan is altijd vreemd gaan dus wegwezen opzouten ja dat zegt Shirley Persu dus wij hebben nog jawel Mickey Mick zegt ook van ik zou niet vragen boodschap is overduidelijk. बाप jullie zijn wel erg streng होर jawel लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों भाई बहनों होना चाहिए jawel आगे चलते हैं प्रोग्राम को बढ़ाते हैं दोस्तों भाई बहनों nee dat Sabitri Umro बोले ik heb geen partner dus ik heb niets te zeggen jawel maar stel je voor Sabitri ji dat je partner hebt en hij is vreemd gegaan en dat weet jij. Wat zou je tegen hem vragen en wat zou je tegen hem zeggen? Dat zijn die 2 dingen wat ik van jullie wil weten hier bij Radio SKS. Jawel, ook Hamza Raj
Alwin Love, jawel. Miss Dolkong, jawel. Your reaction here on Radio SKS. Dus भाई बहनों, आइए तो कुछ बातें मैं आपसे बता रहा हूँ. जहाँ तक साइट आप सोचेंगे कि oh ja, dat kan natuurlijk ook wel. Maar goed, dat is natuurlijk helemaal aan jouzelf, hè. Ja, Norma zegt, super Shirley, denk ook hetzelfde over. Goed, dus wij benoemen. Weet je niet wat je moet zeggen nadat je partner is vreemd gegaan? Begin met de volgende. Dus als je partner is vreemd gegaan, komen er heel wat emoties bij je los. En weet je misschien niet hoe je ermee om moet gaan. Uiteindelijk zul je moeten besluiten of jullie samen verder gaan en hoe jullie dat gaan realiseren. Voordat je die keuze maakt, is het handig om in elk geval de volgende vragen te bespreken om iets beters te begrijpen waarom het gebeurt. En ik denk dat dat voor de Nederlanders wel zal zijn, maar onze Hindoestaanse gemeenschap heeft er andere denkwijze daarover. Zeg gewoon Bolo Jai Sitaram. Jawel. Dus het is afstand tussen ons ontstaan. Vreemdgangers zijn vaak afstandelijk geworden van hun partner. Als dit het geval is, kun je vragen hoe dit is gebeurd. Wellicht kon je de signalen niet zien, maar was het wel voor je partner al heel duidelijk dat er iets was veranderd. Wil je de tijd, energie steken in het redden van een relatie? De meeste luisteraars hebben daar geen zin in, maar als je partner verder met je wil, kunnen jullie niet ongedaan maken wat er al is gebeurd. Er is hard gewerkt, eis om weer balans en vertrouwen te creëren. Als je partner geen zin heeft in dat gedoe, dan gaat het nooit werken. Ja toch, dus wij hebben nu. En aangebedat hem, hoe heb je het vreemdgaan gerationaliseerd? Op het moment dat je partner de fout maakt, heeft hij of zij gerationaliseerd. Jawel, je partner zal deze rationalisatie moeten begrijpen om het in de toekomst te voorkomen. Ja, dus we hebben nog. Maar als je niet verder wil, dan hoef je dat ook niet meer te begrijpen. Wat ga je doen met je partner, met de andere persoon? Als je partner bereidt om de andere persoon niet meer te zien en ook geen andere contact te hebben, is het belangrijk om dit te overleggen. Want het is makkelijk gezegd dan gedaan om niet meer verleid te worden door dezelfde persoon. Vraag dus de bovenstaande vragen alleen als je er klaar voor bent. Het is goed mogelijk dat je niet de antwoorden krijgt waar je op hoopt en dat wel erg pijnlijk te zijn. Dus of je partner vreemd gaat is vaak onvoorspelbaar en moeilijk te achterhalen. Maar toch zijn er overeenkomsten tussen ontrouwe mensen. Zo heeft een onderzoek aangetoond welke dag van de week het vaakst wordt vreemd gegaan. Jawel. Wat denkt u, beste luisteraars? Op welke dag gaan de meeste vrouwen of mannen, vreemd? Ja, भाई मुनाफ भाई कारण में आप मजाक कर रहे हो ना. आज शाम में तो के लड़कियां बताई कि कई बजल है आन रखनो. दोस्तों भाई बहनों, मुनाफ भाई आज शाम 5 बजे प्रोग्राम में शामिल होंगे ना, तो जाने कि जरूर आप मुनाफ भाई को बताना कि क्या बात है. नहीं दोस्तों भाई बहनों, मुनाफ भाई कहते हैं कि gewoon hetzelfde terugdoen, bro. Een man en een vrouw hebben dezelfde rechten. Jawel, alleen bij een vrouw is meer, voor een vrouw is 1 meer.
dan aanrecht. Jawel. Dat is natuurlijk een grapje. Maar ja, ik zou zeggen van hetzelfde terugdoen wil je in de voetsporen treden van iemand wie je eigenlijk dan niet bent. Mickey Mix zegt van een man is geen eigendom en een vrouw. En een vrouw is geen eigendom van een man. Dus het niet stoppen ermee. Aha. Jawel. Dus oké, dus dat was dat. En weten jullie trouwens welke dag nou ja, ik zou zeggen van het beste dag is om vreemd te gaan. Maar kunnen jullie je voorstellen van welke dag dat is dat mensen het meeste vreemd gaan? Dat hoor ik zo van u hier bij Radio SKS, Your Choice, Your Station. दोस्तों भाई बहनों, jawel. गीत संगीत के साथ में आपका सेवा है दोस्तों भाई बहनों, jawel. You're listening to Radio SKS, Your Choice, Your Station, jawel. दोस्तों भाई बहनों, jawel. खाली पीली, हाँ ये बात तो हुआ ना. शर्ली रामदीन प्रोग्राम में शामिल हुआ है. शर्ली रामदीन, नमस्कार, वेलकम. तो शर्ली रामदीन के वास्ते प्रोग्राम में एक नगमा इस तरह से ला रहा हूं मैं. शर्ली रामदीन, जस्ट एंजॉय. चद्दर नहीं बिछा, ये थानेदार चद्दर नहीं बिछा. थानेदार घर में कुआं खुदा, थानेदार घर में कुआं खुदा. अरे मैं भी नहाऊंगी, अरे मैं भी नहाऊंगी, तू भी नहाएगा, पानी भरेगी तेरी माँ. ओ थानेदार घर में कुआं खुदा, रे थानेदार घर में कुआं खुदा. रे खाली पीली प्यार से मेरा होगा नहीं भला, रे थानेदार घर में कुआं खुदा, थानेदार घर में कुआं खुदा. थानेदार ढोलक मुझे दिला, रे थानेदार ढोलक मुझे दिला. काली पीली प्यार से मेरा होगा नहीं भला, रे थानेदार ढोलक मुझे दिला, रे थानेदार ढोलक मुझे दिला. थानेदार याद मैनू घोड़ा, थानेदार याद मैनू घोड़ा. रे मैं भी चढ़ांगी, मैं भी चढ़ांगी, तू भी चढ़ेगा, पैदल चलेगी तेरी माँ. ओ थानेदार याद मैनू घोड़ा, रे थानेदार याद मैनू घोड़ा. रे खाली पीली प्यार से मेरा होगा नहीं भला, ओ थानेदार याद मैनू घोड़ा, रे थानेदार याद मैनू घोड़ा.
थानेदार याद मैनू गन्ना थानेदार याद मैनू गन्ना खाली चंगी थानेदार ये हुई ना बात है दोस्तों भाई बहनों समझ समझ की समझ ही समझा समझ समझना बड़ी समझ के बात है यबा इसी तरह से पूरा में पेश कर रहे थे दोस्तों भाई बहनों शर्ली रामदीन के वास्ते ऑन रेडियो एसकेएस योर चॉइस योर स्टेशन। आगे देखा जाए तो पूरा में दोस्तों भाई बहनों आपके मरिए में पेश करते हैं heb het met u over natuurlijk wat ik zei, het vreemd gaan, dus bij benoem. Wat zeg je tegen je partner en wat vraag je tegen een partner? En ik vroeg je net van, wat denk je, welke dag zou het beste dag zijn dat de mensen zeg maar het meest vreemd gaan? Vreemde, jawel, dus bij benoem. Wordt gezegd van een platform waar mensen die vreemd gaan worden gekoppeld, zou zocht uit wanneer ontrouwe mensen het vaakst vreemd gaan. De vraag werd gesteld aan duizenden mensen. Het blijkt dat er op vrijdag het meest wordt vreemd gegaan. Gemiddeld gebeurt dit het vaakst op vrijdag tussen 18:45. Dus de reden hiervoor kan ermee te maken hebben dat veel bedrijven een borrel, lekkere borreltje organiseren op vrijdag. En het is dus relatief makkelijk om een excuus te verzinnen. Ja, is dat dan een excuus verzinnen? Dus erbij benoem. De routine. Mensen die vreemd gaan schijnen vaak een routine te hebben, omdat het zo makkelijk is om ermee weg te komen zonder dat hun partner iets vermoeden. Ze hoeven dan namelijk niet elke keer een nieuwe excuus te verzinnen. Meer dan de helft, namelijk 64% van de ondervraagden, volgt een routine. Na vrijdag gaat men het meest vreemd op dinsdagavond. Gemiddeld gaan ontrouwe mensen bovendien 2 maal per week vreemd. Ojojo. Dus wij benoemen, de meeste mensen, de gemiddelde mens, gaat 2 keer per week vreemd. Jawel. Nou, dat kan ik wel begrijpen hoor, de reactie van onze luisteraars. Jullie hebben wel gelijk hoor, 2 keer in de week vreemd gaan. En nog, wat zal ik zeggen, van Shirley Persoebele, van goed dat je het weet. Keuken wordt te klein voor je dus. Oh my god. Hariom. Dit was de topic van vandaag. Jawel, about vreemd gaan. Jawel. Jullie waren heel duidelijk. Ja, en Shirley was helemaal duidelijk. Jawel. Dus dankjewel voor jullie reaction on Radio SKS. और यानी कि शर्ली परसू आइए ना आपके लिए एक नगमा पेश करते इस तरह से। खामोशी आशिकों की है जुबान, आंखों से हो जाती है ये बयां, यूं चुपके से प्यार हो गया, ओ जाने जा, ओ जाने जा। खामोशी आशिकों की है जुबान, आंखों से हो जाती है ये बयां, यूं चुपके से प्यार हो गया, ओ जाने जा, ओ जाने जा। खामोशी आशिकों की है जुबान, आंखों से हो जाती है ये बयां, यूं चुपके से प्यार हो गया,
चलने लगी रातें मेरी रातें दिन में बदलने लगी तू ही मेरी है आशिकी तू ही मेरी दीवानगी तू ही मेरी है जिंदगी ओ जाने जा खामोशी आशिकों की है जुबान आंखों से हो जाती है ये बयां यूं चुपके से प्यार हो गया ओ जाने जा ओ जाने जा मन ये गाते तेरी ही बातें करे बातें मन की बातें मन तक न पहुँचे तेरे गाते मन ये गाते तेरी ही बातें करे बातें मन की बातें मन तक न पहुँचे तेरे कैसी है ये जादूगरी दिल में नई हसरत जगी सपनों से है अब दोस्ती ओ जाने जा खामोशी आशिकों की है जुबान आंखों से हो जाती है ये बयां यूं चुपके से प्यार हो गया ओ जाने जा खामोशी आशिकों की है जुबान आंखों से हो जाती है ये बयां यूं चुपके से प्यार हो गया ओ जाने जा ओ जाने जा चलो भाई दोस्तों भाई बहनों खामोशी से मैं ये प्यार वाला नगमा यानी कि शर्ली परसू के वास्ते प्रोग्राम में पेश किया गया है भाई मुनाफ कहते हैं कि jawel क्या बात है Sunil mooie nummer voor Shirley wel het is een nummer was bedoeld om Shirley weer een beetje af te koelen hè Tani यानी कि Shirley was even heftig met de topic dus ik dacht van ja toch मुनाफ भाई चाहेगा तनी से यानी कि ठंडा करेगा तो इसीलिए शर्ली परसू के लिए ये प्यार भरा नगमा प्रोग्राम में लाया है तो दोस्तों भाई बहनों आइए अगला नगमा जो प्रोग्राम में पेश करने जा रहा हूँ वह है भाई मुनाफ जवाब दोस्तों भाई बहनों भाई मुनाफ और यानी कि इना के वास्ते एक दूसरे के लिए प्रोग्राम में पेश करना चाहता हूँ फॉर मुनाफ एंड इना या दोस्तों भाई बहनों अलका याग्निक एंड कुमार सानू साथ दे रहा है कसम तुमको ही चाहेंगे खाते हैं हम कसम तुमको ही चाहेंगे
सिवा कहीं दिल ना लगाएंगे। अब तो तुम्हें सनम हम ना भुलाएंगे। खाते हैं हम कसम तुमको ही चाहेंगे। खाते हैं हम कसम तुमको ही चाहेंगे। तेरे सिवा कहीं दिल ना लगाएंगे। अब तो तुम्हें सनम हम ना भुलाएंगे। खाते हैं हम कसम तुमको ही चाहेंगे। तेरे सिवा कहीं दिल ना लगाएंगे। गवाही अपनी मोहब्बत की देंगे ज़मीं आसमां। किसी दिन तेरी चाहत में छोड़ेंगे दोनों जहां। जब तक है सांसें जब तक है दम खाते हैं हम कसम तुमको ही चाहेंगे। तेरे सिवा कहीं दिल ना लगाएंगे। अब तो तुम्हें सनम हम ना भुलाएंगे। खाते हैं हम कसम तुमको ही चाहेंगे। तेरे सिवा कहीं दिल ना लगाएंगे।
सिवा कहीं दिल ना लगाएंगे अब तो तुम्हें सनम हम ना भुलाएंगे खा देंगे हम असम तुमको ही चाहेंगे तेरे सिवा कहीं दिल ना लगाएंगे ये हुई ना बात दोस्तों भाई बहनों इस तरह से प्रोग्राम में पेश कर रहे थे एक दूसरे के लिए यानी कि भाई मुनाफ संतू और इना के वास्ते jawel met deze lied wil मुनाफ भाई सैखफान jawel इना जी से बहुत प्यार करते हैं और यानी कि स्लिपर वेपर के काम नहीं चलेगा jawel dus bij deze lied horen geen slippers en zo dus वो verval हो गए हैं de slippers is in vervaldatum gekomen और ये प्यार भरा नगमा मुनाफ भाई एक दूसरे के लिए प्रोग्राम में लाया है jawel दोस्तों भाई प्यार इश्क और मोहब्बत के साथ में दोस्तों भाई देखा जाए कि 2 मिनट बाकी है तो चलते रहेंगे आपके साथ मिलकर और सुनते रहेंगे गीत संगीत के साथ में jawel योसेफिन जादूनाथ प्रोग्राम में भी शामिल हुआ है अभी आपके लिए भी एक नगमा प्रोग्राम में पेश करेंगे देखा जाए तो नेल उदय राज सिंह प्रोग्राम में साथ दे रहा है साथ ही साथ में पैती भी प्रोग्राम में शामिल हुआ है पैती जी ook een hele goede morgen, maar we gaan naar de middag toe. Dus ik wens jou een hele mooie middag hier samen met Radio SKS. Dus we gaan genieten, toch? Zo is dat दोस्तों भाई बहनों तो जैसे आपको मालूम है कि जब जब तनी से वक्त होते हैं ना यानी कि तनी से 1-2 मिनट होते हैं तो आपके लिए पेश करते हैं बस दोस्तों भाई बहनों बस इसी तरह से ओ या यही बात है ना दोस्ती तुमसे न दुनिया को जलन होती न बनते प्यार के दुश्मन न सीने में चुभन होती न होती दोस्ती तुमसे